दलाय आम्बासानि लालछरिनि छांमा गामिनि थुइजाक राजेन्द्र साकमानि साजुक 95 उमरनि बुकुक हेमा छांमा मकल गोबांमा इमां ख्लायै बुचु बुचु खे खावो इमां तनुई मुख थां स्नामनानि नाहारमुं बाय चुगिया जाया नगनुखुंनि साजुक लामरिवो बेंगालुरु सामुं ख्लायै बुमानि बारजानो हेलें रिनानि बुमानो चुबानानि नगनुखुं गाहाम ख्लायै तिसानानि इमां बाय बेंगालुरु लामरिवो सामुं ख्लायै फानो नगनुखुंनो बुइनिहाय गोजों गाहाम ख्लायमाया फानो नाथाथ' ख्लाय तननानि नाहारमुं बाय आमतिखेनो गोबांमा जरारमुय सामुं ख्लाय तंमानि बुकुकजुक हेमा छाकमा आमतिखेनो फेब्रुवारि तालनि तांसालखेनो हर थुमानि जरावो आचम साखे इमां करवै लांमा आरिवो बुकुकजुक हेमा छांमानि आमतिखे बुकुकजुक हेमा छांमानि लांमा आरिमा बाय कक्तमामानै बुमा जायति गुस्ति आमचाय गनांगैनो खा खामानि बयार सिबसाय फायु आमतिखे आमचायनि गामिनि खरकसा बुकुक एबा साजुक के बनिखेबा बिबि के बिनिखेबा मुनाय आमतिखे खरकसा शिकलिनो आमचायनि लुकुरो कुमाजागै खा खामानि बयार सिबचाय थांगौ आमचाय गनांगै आमतिखेनो तिनि सांग्रं सालनि सानजावो बेंगालुर तिप्रासा भलन्टियार रंनि चुबामुंते TTADCनि डेपुटी CM अनिमेश देबबर्मा संनि चुबामुं बाय ओ बुकुकनि मांकथैतिनि बिनि आम्बासानि नगो फाइसकपायो आमतिखे बिनि आम्बासानि नगो ओ बुकुकनि मांकथै फाइसकपायमा बाय खा खामानि बयार सिबचाय थांगौ आमचाय गनांगैनो आमतिखे खरकसा सिकली इबा साजुक केबनिखेबा मुनाय केबनिखेबा बायनो कुमाजागै फाइसकपायबायो आमचायनि खा खामजाक लुकुरो बनो पाइथाकनि नायरकमुं नायरकना बागै आमतिखेनो फाइसकपायो TTADCनि रोंति PWT बेदिकनि EM चित्तरंजन देबबर्माबो बनो पाइथाकनि नायरकमुं नायरकना बागै ते बेलाइखेनो खा खामानि कक सावैक लांखा तिनि TTADCनि EM चित्त देबबर्मा बो अबुनि लगी लगी सावैक लांखा आमतिखे खरकसा तिप्रासा सिकली लांमा आरिमा बाय बनि नुखुंनो काइतर हामारिरिथौ मुताय नाहारतु बरकनो मुतायरक आमचायनि लुकुरक ते गामिनि सिनाय नुगनाय लुकुरक लगिरि तंतुखिने अरनि अपारानि बुरै अनकनि बुरै हेमा सांमा बो बेंगालुरु थांनाय सामदां दंमोन ओमफ्राय आबुक आसामसा बिका आरो बेंगालुरु 3 बर थांनाय रगतनो चुबाखा अनो 3 नम्बर ओमफ्राय आरो दिनेश देबबर्मा संतंगो साव दंगो आरो गायसा बदल दंगो आरो गायसा मखा दंगो बेखौनो चुबालायका आव बेलायका हाव आवहाय क्लायै बेंगालुरु फाना हिंदी दिल्ली फाना हिंदी जे जायगा 3 बर दंगो अमति क्लायै गायसा चुबालायका ओंखाय जोंबो फुटिरक ओंखा मुंखासुक जुंजालंखा जों जुंजाल पालखै सकमलै माननाय आवहाय क्लायनो ताइनो मांकथैनो बर तिबजाका जत्तनो चुबालायका आवहाय क्लाय तिप्रसारक चुबालायथं अब तो तंनाय अ हासाकानि थांना नांनाय वैसा थांखा बरनि नग नुखुं बाखा दुगै तंमनि जरावो जोंबो बरनि नग नुखुं बाय बाखा थानसा क्लायो तिनिबो बाखा दुगै तंगो बरकनो काइतर खाकसांमारि थं बरक बाय तंथं बरनो तुजुं थं ताइ जोंबो बरनो बाहायक्लाय चुबायमान थांगो इंगो बिख्लायमान बरनि बगै सामुं जोंबो आबो नायलायनाय बिनि असुक
Omoni logi logi amti chugya chaya engai jengjal engai Hema Sangmani Mangkwthwi tuimaya hastebo engai tongmani jorao chubanani bagui yak phologiri nai sekangai phainai Bangalore Tiprasa volunteer tei TT-ADC ni Deputy CM Onimesh Debormano hambai tei khakchakmani yaphallaikha amchaini lukurok nokhobui 47 Ambassador Tipramothani Tangphang প্রতিপ্রিয়াংশ নমস্কার জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই। তো আজকে এখানে আমরা দেখতে পারতেছি যে আমাদের ছোট বোন উনি বেঙ্গালুরুতে শ্রাবণ মাসে কোম্পানিতে কাজ করার জন্য গিয়েছিল। তো সোমবার রাত্র 10টা অবধি আমরা ওনার সঙ্গে মানে কন্ট্যাক্টে আসছিলাম। এরপর সকাল 7টা এমন টাইমে হঠাৎ করে স্যার আমরা মারার খবর শুনছি আর কি। তো মারার খবর শোনার পরে আমরা সবাই হঠাৎ শুনলাম। এরপরে ওইদিকের লোকেরা খবর দিয়েছে আমাদের জন্য। তো ওইদিকের লোকরা অনেক কিছু সাহায্য করেছেন। এরপর আমাদের ত্রিপুরাসা যারা কমিটি আছে তাদেরও আমরা ধন্যবাদ জানাই, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। যতটুকু সম্ভব ওনারাও আমাদেরকে হেল্প করেছেন এবং হেল্প করার পরে আজকে আমাদের এই বোন বাড়িতে ফিরে এসেছেন এবং ওনার যে বড় দিদি এবং ছোট দিদি তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারছে। তার জন্য আমি আমাদের ত্রিপুরা কমিটির যারা ওখানে যে কষ্ট করেছে যে অনেক কষ্ট সাজা করেছে পাঠিয়েছেন, যে তাদের জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। এবং আমাদের যে এদিকে গারো বাইরা আছেন তো তারাও অনেক কষ্ট সাজা অনেক হেল্প করেছেন। তো তাদের জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এই বাড়ির পক্ষ হয়েছে এবং গ্রামবাসী হয়েছে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই। চিনি মিডিয়াও নাইতরাই চিনি যত হাইংনি যত ত্রিপ্রাসা চিনি जिराय दंनाय non ত্রিপ্রাসাबो नंथं जतरन हामबाय आं 47 ত্রিপ্রামথাनि ब्लक सेक्रेटारि ngै आं बिसेसके चिनि बुकुक लायथांनाय थैखांनाय हेमा सांमानि जे डेड बडि तुबथानि जे चुबानाय रक बरना आं हामबाय मारो स्पेशली चिनि बेंगालुरु दंनाय चिनि त्रिप्रासा volunteer रंनो चिनी डेपुटी CM Onimesh सारनोबो गोबां माखानो ओ बिनि मांखुथिनो तुमना बागै रांखौ खुइसाबाय अफिसियली बचुबा खाहिं खनावो आबन बगै बनबो हामबाय चिनी अरो लासुरि सांमा पारानि जत लुकुरबा हामबाय मारसाव आमाहाय बिपदा पदा जत लुकुरक सुबा सुरिवैनो ताबुक जों चिनी बुकुक हेमा सांमानि मांखुथि Phaikha abun maga hambai जों माइखनो जों खानसा जों सुबालाय माखागे जों फ्यूचारावबो जों माइखनो जिकुनु बिपद आपद जों उदार मोननाय आं मानसो हामबाय।